Tufungue Biblia zetu tukiwa bwima. Tuko katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura yake 15 mstari wa 17 mpaka 24. Injili kama ilivyoandikwa na Luka, sura yake 15 mstari wa 17 mpaka 24. Tunasoma katika jina la Yesu. Luka sura ya 15 mstari wa 17 hadi 24. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa nimekufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka, akaenda kwa babaye. Alipokuwa kingali mbali, baba yake alimuona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, nileteni upesi vazi lililo bora, mkamuvike, mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwana alikuwa amekufa, naye amefufuka. Alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakashangilia. Amen. Shangilia neno la Mungu na ikala. Kwa majina naitwa Pastor Stefano Munongo. Natoka ku kanisa la UTM Sepake Philadelphia Chiriri Bukavu. Niko hapa kwa mwaliko ya mchungaji wenyu. Kufika tu hapa, mwenye mimi naona kumulango pale ni dadangu. Mimi namuuliza uko hapa? Na sisi njoo kwetu hapa. Wewe uko hapa? Uko hapa? Babangu na mamake banafuatana. Yule ni dadangu kabisa, wabutoto wa damu na mai. Sasa uko hapa? Na sisi njoo kwetu hapa kwenyu. Nikasema basi nilishafika. Nilikuwa nasema mnakaribishwa katika jina la Yesu. Amen. Niko na ujumbe ambao Mungu ameweka moyoni mwangu nipeleke kumakanisa zote kwenye amenipeleka. Na ile ujumbe nasema umuhimu ya kutubu kwa kweli. Salimia mwenzako, mwambia umuhimu ya kutubu kwa kweli. Andika au mzuri inasema umuhimu wa kutubu kwa kweli. Andika hiyo mzuri. Niko naangalia watu banatia matelefoni viba registre. Mimi singitaka utie telefoni wa registre. Susi yangu uandike. Susi ya pili, uache moyo wako wazi. Sababu maopportunite sawa hizi hazipatikanake kila wakati. Encore nyie kwa vile tu Mungu anabanyeshia mvula ya mujangwa yenye ukukuwa na yua, Mungu anaileta tu. Donc kuko kitu kenye Mungu anataka fanya na weye muharaka mwa hivi. Mtu mwa aseme amen. Haleluya. Hii ujumbe iko na lengo kubwa tatu. Umuhimu wa kutubu kwa kweli iko na malengo makubwa tatu. Natakiwa ujue hiyo. Lengo ya kwanza ni mafundisho
ni kuhimiza Wakristo wakae kanisani. Lengo ya kwanza hii mafundisho ni kuhimiza Bakristo kuikala. Ambia mwenzako kuikala. Pako tofauti kati ya kuikala na kushutama. Kushutama njo kuikalia kumigulu. Kuikala ni kuasize. Neno kuikala mulugha ya Biblia manake minafika. Neno kuikala manake sitatokaka. Neno kuikala manake minazaliwa. Njo manake ya neno kuikala. Uliza mwenzako unaikala wala unashutama? Muulize bien. Papa, unaikala wala unashutama? Mungu hasemake na batu be wanashutama. Mungu anasema na batu be wanaikala. Haleluya. Narudia tena. Lengo ya kwanza hii mafundisho Mungu amenipatia ni bebe kumakanisa kubakristo, niambie Bakristo Mungu iko na besoin na batu benye banaikala. Lengo ya hii mafundisho ni kuambia batu baikale mukanisa, bangoe yako muda wa Bwana. Fasi moya yenye tunangoea Mungu ni mukanisa. Are moya yenye Mungu alitutayarishia tumungoe yako kwenye atatukutanaka ni mukanisa. Mtu mwa aseme amen. Kama mtu anashutama hivi, manake anasema siafika, siazaliwa. Ndio maana kushutama. Na Mungu muprinsipe yake hawezi sema na mtu mwenye anashutama. Katika Injili ya Mathayo 14, Yesu anaambia watu, nini munataka watu wakule? Aseme hakuna chakula papa, hakuna, kuko tu mikati 5 na samaki 2. Yesu anakamata mikati 5 na samaki 2, anaambia ba mitume muketishe kwanza watu. Muwaikalishe kwanza. Batu walisha ikala, njo Yesu ananyangula mikati 5 na samaki 2, anaiombea ikazidika. Ni kusema nini? Pana miujiza yenye Mungu anatayarisha kwa utele kwa wote ambao wanaikala. Kama kanisa ulikia fanya mo pelu. Pelu ni terme yetu kafichama. Kama ulikia fanya kanisa kama fichama, unapoteza wakati. Niko nasema na kanisa, mimi siseme na chumba ya maombi. Mimi niko mhubiri wa kanisa, hapana mhubiri wa chumba ya maombi. Batu ya chumba ya maombi habaikalaki, banashutamaka, banakuya kula mikati na banaenda. Batu ya kanisa banakuya ikala. Yani kama uko na kanisa tuya ina adresse devant Dieu. Haleluya. Haleluya. Yesu anabariki mikati, batu banaikula na balisha ikala. Injili ya Yohana 15 mstari wa 7, Yesu anasema, ninyi mukikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mutapewa. Ambia mwenzako jamais kutoka. Ule muimbaji wa Zaburi anasema, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai le mot habiter manake nasema hapa musinitafutie fasi ingine. Niko na makao, niko na kwangu, niko na kwetu. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel
Combien de jours? Tous les jours de ma vie. Alléluia. Mtu mweneza shangilia kwa makofi. Alléluia. Ile ni lengo ya kwanza hii mafundisho. Maana mimi nakuja hapa nikwambie ikala. Kama ulikuwa ngali na ile mawazo ya kushutama, ikala. Kama ulikuwa ngali na mawazo ya kuchungulia, ikala. Hakikisha kama uko mkanisa wala hauko. Mtu mwana sema amen. Lengo ya pili ya hii mafundisho ni kuhimiza Wakristo kupenda Mungu. Ambia mwanza kupenda Mungu. Ambia mwanza kupenda Mungu. Wa kwanza mwenye analilia bamupende, wa kwanza mwanalilia bamupende ni Mungu. Kumbu la Torati sura 6 mstari wa 5, Musa anatoka na wana wa Israeli Misri. Banafika mujangwa. Mujangwa vile tunaita jangwa na ndio vile iko tu ni jangwa. Hamuna muti, hamuna shamba, hamuna mutoni. Mujangwa habana maternite, mujangwa habana esnele, mujangwa habana hopitali, hakuna reveni mujangwa. Kufika mujangwa, njoo Musa mbele aondoke anabambia, sikia Israeli, umupende Mungu wako kwa roho yako, kwa moyo wako, kwa akili yako na kwa nguvu zako. Apende Mungu wapi? Mujangwa. Haleluya. 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 Zaburi ya 91, ule mwimbaji anasema Mungu anawapenda wamupendao. Sifa kwa Bwana. Ni kusema nini? Kuko bahati mubaya mu maisha ya mtu kupenda mtu mwenye akupendi. Inaumizaka. Bengine wanapika ka krizi. Bosi ni banani? Ni banani? Bafie. Vraiment pasteur, nilikuwa napenda ule garçon. Ule garçon ni décevoir. Mtu anapika krizi. Hakuna maumivu. Sa vile unaweza yua bibi munazala ne batoto 7 lakini hakupendaki. Pako tofauti ya kuzala na kupendewa. Unaweza zala mwanamke mwenye hakupendi. Siku taya kama ulikuwa na zala tu akukupendaka, unapige krizi. Siku unaweza kama uko na zala na bwana mwakupendaki, utafanya. Kila mimbe kiingia mtumbu inaleta probleme juu na uko na zala na mwenyewe hakupendi. Hakuna mtu mudunia mwenye aliumbwa na Mungu mwenye apendake neba mpende. Ambia mwenzako na mimi napenda unipende. Kanisa ni mkutano ya aina ya watu waliopendewa kisha nao wanapenda. Tutapita pale tu, mtu mmoja aseme amena. Lengo ya pili ya hii mafundisho ni kuhimiza Bakristo kupenda Mungu. Ambia mwenzako kupenda Mungu. Ambia mwenzako kupenda Mungu. Mungu banamupendaka tu. Mungu banamupendaka tu. Banapendaka Mungu tu. Penda Mungu mpaka Mungu anakuwa mwensekirite. Donc unapenda Mungu mpaka Mungu anajiuliza unanipendea ni. Paulo anaandikia Warumi kusura 8 anasema hivi, ni kitu gani kinaweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Anaanza panga, anasema ni njala, anasema hapana. Ni uchi, hapana. Ni upanga, anasema katika yote sione kitu kinaweza tuma mimi nachukia Mungu. Mtu mwana anasema amen. Penda Mungu mpaka Mungu anasikia kwa mwensekirite, mpaka sana kuangalia na jiuliza unanipendeaka ni. Ambia mwenzako Mungu ana deni yako. Usikuye mkanisa na esprit ya kulipisha Mungu. Mungu Baba, katika jina la Yesu, kama ufanye, hii mwaka isiishe na ufanye. Ulimwekesha.
Ulimwekesha nini? Uliza mwenzako ulimwekesha nini? Mungu Baba, katika jina la Yesu, hii mwaka isishe, hii mwezi isishe, hii juma isishe, hii mchana isishe. Iko na kuangalia tu. Itaishi. Utamfanya. Hii mwaka isishe, inaishi. Utamfanya. Hii juma isishe, inaishi. Utamfanya. Anabakia tu nani? Mwenye wanapendaka. C'est-à-dire ukipenda Mungu unamwambia unipe, usinipe, uniime, usiniime, na kupenda tu. Hakuna mtu anasema amen. Niko nasema hivi, Mungu tu wanampendaka. Wanafanya nini? Hapana cheza na mwanamke walipenda bwana shomere, bwana mwenye ko krizi. Mwapataki hata na $5 mwisho wa mwezi. Na ule mwanamke anamubakia hako tu. Anamubakia hako tu. Anazala. Na anazala na mapasha. Wanakuwa mpaka wanakuwa wanakumulisa unazala na bwana yeye. Nilimpenda. Huyu krize nilimpenda. Anazala watoto, anabazalia kumukeka. Na iko tu. Bwana krize, donc siku aligusa ku 20 kwa vile mbingu zilifunguka. Na ule bibi iko tu pale. Aba banamuki ndio wale banamuki banageukaka ba mama ya Bwana. Mu miaka fulani tu pa bitu bina change. Mungu anabariki Bwana, anakuwa na lumecha, anaanza gusako, anakuwa na $100 par jour, anakuwa na $1000 par jour, anakuwa na $300 par jour, anakuwa na $1 million. Unasikia anaanza kuwa naito le bibi mama. Unaanza namuita mama juu ya nini? Iko anakumbuka huyu mwanamke alinipendaka na sina talo wa kutoboka. Akanisalia baba toto na niko krizi. Huyu anapasha kuwa nani? Mama. Kitu kenye Mungu hawezi sahau kwa maisha yako ni makati ulimupenda na uko mchango. Hakuna mtu anasema amen. Amen, msako anapenda Mungu tu. Mwambie msako anapenda Mungu. Hauna sabuni, penda Mungu. Hauna bugali, penda Mungu. Hauna kitanda, penda Mungu. Hauna viato, penda Mungu. Uko Kristo, penda Mungu. Hauna chochote, penda Mungu. Ni kitu gani kinaweza kunitenga na upendo wa Mungu? Sema hakuna. Haleluya. Ile ni lengo ya pili. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Lengo ya tatu ya hii mafundisho ni kuumbia wa Kristo nia ya kutumikia Mungu bila kuchoka kama baba. Andika mzuri. Lengo ya tatu ya hii mafundisho ni kuumbia wa Kristo nia ya kutumikia Mungu bila kuchoka kama baba. Haleluya. 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 Nia ya kutumikia Mungu kama baba bila kuchoka. Injili ya Yohana sura yake 14 mstari 13 na 31 biko wanauliza Yesu, hauna salary, me upande, uhubiri, uombe wagonjwa, jua nini unafanya vyote? Jibu ya Yesu ilikuwa nini? Ni juu mimi nampenda Mungu. Ni juu mimi napenda Mungu. Haleluya. Yesu kwa miaka 12 anapotea kwa hapo muda wa siku 3. Pale niko kuinjili ya Luka sura 2 mstari 18 na 19. Anapotea kwa siku 3, bazazi wanamtafuta huku, wanaenda huku, wanamtafuta, bana mkosa. Banasema turudie kule kwa tulianzia Yerusalemu. Banafika Yerusalemu, bana mkutana, anaikala wapi? Muhekalu, katikati ya makuhani. Kuko mweko na Biblia français pale. Basomi, mungu na Biblia français kule. Like chapitre 2, verset 48-49.
Saba anamuona, sikia jibu ya Yesu. Babake anasema, Petit, pourquoi mimi na mama yako unaweza kutuangaisha vitu unakutafuta 3 jours? Unatuangaisha Bazazi ndio biko wanasema vile. Biko wanasema na katoto kwa miaka 12. Sikia jibu yule mtoto. Ulipata? Soma, ongeza sauti. Oui. Oui. Et ta mère lui dit, mon enfant. Oui. Ton père et moi, angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Dire la réponse, ne saviez-vous pas? Je m'occupe des affaires de qui? Des affaires de qui? Tuko na magumu yenye hatuwezi acha kusema, surtout mimi niko mbele yenu, akose mtanigundua mwenye yaniwaka, mwenye njoo yake ya kwanza kunisikia utanisikia tu kule mbele. Tuko na magumu leo, makanisa mingi inakuwa mabutiki. Makanisa mingi ni mabutiki. Mchungaji njoo mwenye butiki yake na nyinyi mko maartikle. Unaweza kuwa biskuit, unaweza kuwa mawembe, unaweza kuwa mabrosada, unaweza kuwa mashokse, unakuwa biato, unakuwa makolgate. Na ile nafanya sasa artikle kiisha inaisha. Kolgate zilishaisha. Mawembe zilishaisha. Juu ya nini? Makanisa iko na maforme leo ya mabotiki. Na ile forme ya mabotiki imeumiza Mungu. Kugeuza bakristo kuwa biashara, geuza makanisa kuwa botiki, inaumiza Mungu. Na shibe ingine, Mungu kama ngana natuweka leo ni juu tuko miongoni mwa wale bebalikausha macho benye ukinima fasi ya kubiri mimi naenda. Kama hutaniita tena, mimi sina deni. Mimi sina deni. Kama hutaniita tena, hakuna problem, hakuna vitu tunafia. Unaendelesha kanisa yako wala butike yako, tutakutana naka mbinguni. Me ukiniita mtu sami nikini ubiri, ndasema bile benye Mungu alisema juu ya aba batu. Bahati mubaya mumaisha ni makati yenye unageuka artikle mukanisa kuliko kuwa mwana. Bahati mubaya ni makati mchungaji wa kanisa anageuka komersa kuliko kuwa baba. Pale muitu kama na nyie na yeye mutalia tu sawa. Mutalia sawa, mutalilia nyi wote fasi moja. Yesu anaambia babake na mamake, muko unanitafutia nini? Hamui kama inafaa nijipreokipe na mafere ya nani? Mafere ya nani? Kama hii kanisa ni ya Mungu, automatikama uko wapi? Uko mwenye. Kama hii kanisa ni ya Mungu, uko wapi? Uko. C'est-à-dire, mchungaji hawezi shinda na kuya hapa lalamiki hala. Sasa tunataka uza biti ya kanisa. Bangapi biko na biti 10? Bangapi biko na biti 8? Hapana. Juu ni mwenyu. We peke unajipreokipe. We peke njo biko na luma. Hivi ni vya mwetu. Umu ni mwetu. Ndakoropa. Hauko na koropa juu tukulipe. Hauze biti juu tutie mudeni. Mungu atabariki bote benye baliuza biti mwaka. Mungu atababariki. Ata nibariki niluza biti mwetu. Nibe muko na batoto. Sa mtoto anaenda shota mai. Unamulipaka. Anashota mai wapi? Unaweza kuwa tu hapo unaona mtoto mwa unarudia tu unaona mtoto mwa alishaangalia kanisa yeye peke alishawaza nini ndafanya. Unashtua tu kesho alisha change anabadilisha biti. Tunakiangalia kwa biti kwa kaza. Mchungaji alifunga tena biti bilishange. Biti nani walishange? Hauna sababu ya kuyoma alishange.
Kuko tu mtoto wa mnyumba, walisema hivi tena alipashe kuwa hapa. Sasa niko naongea na mtu hapa. 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 Yesu anaambia baba yake, mlikuwa mnatafutia nini? Hamui kama inafaa nijipreokipe. Donc haiko unabii njoo itanisukuma nitumikie Mungu. Natumikia Mungu juu ni nani? Ni baba. Na kanisani ni mwetu. Kanisa ni famie. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Esko unaweza shangilia kwa makofi? Ile njo lengo kubwa ya hii mafundisho ambao tutajifunza mwa hii juma yote kadiri vile Mungu atatuwezesha. Niliambia pastor mie unaniandikia hapa. Ndakuwa nahubiri saa ngapi mpaka saa ngapi? Saa ngapi? Mpaka 8. Donc pale ngane ingine saa moja. Mtu mwana sema amen. Haleluya. Lengo ya mafundisho ni ngapi? Ya kwanza kuikala mukanisa. Ungoe yako Mungu baba. Le seul parking yenye Mungu alitupatia ya kumungoe yako ni mukanisa. Ukikia mukanisa hapana shutama ikala. Hakikisha kama hapa ku Sainte Montagne ni kukanisa yanyu uikale. Usikuwe ku Sainte Montagne na huko hakikisha unaikala. Ambia mwanzo kulishafika leo yafika. Kama Sainte Montagne ni kanisa ikala. Lakini kama Sainte Montagne ni chumba maombi, haezi chumba maombi ikalishe watu. Chumba maombi ni hospitali, haikalishe watu. Kwa hospitali unakuyako unafanya kwa miezi 2 ukipona. Mungu hatumike na watu vile. Mungu anatumika na watu wenye banafanya nini? Banekala. Benye bana kama kanisa hapa nilishafika. Mungu hapa ndio atakuwa ananitafutia. Ya pili nasema ni kuhimiza Bakristo kuwa na roho ya kupenda nani? Mungu. Tuko mudunia siku za mwisho, upendo wa wengi unafanya nini? Inapoa. Kama Mungu angala na kuona wewe unampenda mwa hii situation tuko nayo, Mungu anapaswa kufurahia sana. Mimi nataka nikwambie hakuna vitu mbili unaweza pendeza Mungu isipokuwa tu kumpenda. Ameweza kupenda Mungu. Ameweza kupenda tu Mungu. Mungu tu banampenda tu. Na banapenda Mungu haiko sisi alinipa. Ni kumwambia tu unipe usinipe. Ya tatu ninasema nini? Ni kuhimiza Wakristo kutumikia Mungu bila kuchoka kama baba. Haleluya. Kutumikia Mungu sawa baba. Ni kusema habapashi kukusukuma kukazi ya baba yako. Ni kazi ya baba. Ni kazi ya baba. Wewe ndio unawazaka gisi kazi ya baba inapasha kuwa bien. Doko kwa kama hivi vitu vikiharibika, haya ya baba na njoo haya yangu. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amena. Mtu mwana sema amena. Andika neno la pili ama kiingilio ya somo letu. Unaanza somo letu linaanza namna hii. Umuhimu wa neno kutubu. Umuhimu wa neno kutubu. L'importance de cette parole, la repentance. L'importance des mots repentance. Umuhimu ya neno kutubu. Kutubu andika paloka yako. Kutubu ni neno la heshima lenye linatoka katika moyo wa Mungu. Haiko ya mwanadamu. Kutubu ni neno la heshima la maana kuliko yote yenye inatoka katika moyo ya nani? Moyo ya nani? Ya Mungu. Kamata Biblia, waraka wa pili wa Petro sura 3 mstari wa 9. Francais Swahili, unakuwa unasoma mbio mbio. Mungu yepeke anasema hivi: navumilia mpaka mtu wa mwisho atubu. Haleluya. Ulishapata waraka wa pili wa Petro sura 3 mstari wa 9. Navumilia
mpaka mtu wa mwisho atubu. Wewe ulipata français inasema nini? Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a de patience envers vous. Voulant que tous arrivent à quoi? À la repentance. Mie vini kombele yako. Kama Mungu ananiambia Munongo, mimi natenda kunywa chai, kia kwanza ikale kwa ifasi yangu, miniti zenye nitatoka kunywa chai. Saa tarudia. Kuko inchi zenye hata kutana, na kuko watu wenye hata ona. Unanijua nini? Juu mie niko mutu Afrike Kongole, tena wasidi Kivu wa Bukavu. Mina yabia mingi. Akinipa tu okazo, bakia kwanza hapa. Mimi siwezi kuwa na ile uvumilivu yake. Juu saa tarudia. Kuko benye hata ona. Akunza te Munongo, mbona pei fulani iko hapa? Mimi nasema niliona mazambi yangu inakuwa mingi. Munongo, mbona kontina mwa iko samedi mazambi ilikuwa shakuwa mingi, njoo nika. Lakini Mungu anasema Munongo, bale ba mazambi bote, ile mazambi yote unayua, ile mabaya yote unayua, mauaji unayua, mabaya unayua, yote unayua. Mie Mungu, mimi navumilia mpaka mtu wa mwisho afikie toba. Ningekuwa fasako ningesema amen. Munongo, mimi navumilia, mie Mungu mimi navumilia. Bile binyewa hawezi vumilia, mimi nabivumilia. Si kwamba mimi nakosa nguvu, si kwamba mimi nakosa okazio. Mimi navumilia kusudi mtu wa mwisho afanye nini? Aokoke. Andika neno la pili. Ni kusema nini? Kama Mungu anasema utubu, kutubu manake iko deuxième chance yenye Mungu anakorde batu yake. Ambia mwenzako deuxième chance. Ambia mwenzako deuxième chance. Ambia mwenzako deuxième chance. Ambia mwenzako deuxième chance. Bahati ya pili yenye Mungu anatolea wanadamu ama anatolea batoto yake ni kitu inaitwa kutubu. Bahati ya pili ya nini? Kusudi ufaulu katika mipango yenye Mungu alipangaka na maisha yako. Haleluya. Mtu mwana yesha andike ile neno. Unaandika neno la pili nasema nini? Kutubu ni bahati ya pili ambao Mungu amegawia watu wake. Haleluya. Haleluya. Ndio maana anasema kama utasikia neno la Mungu leo, usifanye moyo wako mgumu. Juu Mungu anatuchunga katika kutubu. Sifa kwa Bwana. Mungu anatuchunga wapi? Mkutubu. Ukitubu tu, Mungu anakuakorde deuxième chance. Deuxième chance ya nini? Ya kuresir. Juu ya nini? Kulingana na mazambi zenye ziko mudunia, mabaya yenye ko mwa hii dunia, mie na watu isiporte. Mungu akikupatia 1 minute papa, akufungule macho, uone bibiko binapitika mubusiku, bibi binapitika mu mchana. Unaweza juliza Mungu, ungali nangua nini tena hii dunia? Uko nangua nini? Uko nangua nini? Hakuna nafasi ya kuanza kudetaye. Dunia inaoza na mazambi. Lakini mwenye iko na neno la mwisho la dunia ni Mungu. Ananambia, anakia masikio yangu anambia Munongo, mimi navumilia kusudi mtu wa mwisho aokoke. Mtu wa mwisho atubu. Sasa uvumilivu yako bateyua. Asa ndio maana nilikuokoa. Yaani mhubiri wa injili ni chombo cha kufikisha uvumilivu ya Mungu kwa watu. Maana hivi mimi nakuja hapa, mimi nakia nikwambie, mimi nakia nikuletee uvumilivu ya Mungu.
Ni kusema Mungu angekuwaka zamani, lakini juu ana mpango maalumu na wewe. Anasema Munongo, pitia kule nako. Vile kunapita Goma, oenda kwako, pitia na kule nako kule ku Sainte Montagne. Niko na watu yangu mule, uende sema nao. Uwaambie kama mimi navumilia mpaka mtu wa mwisho afanye nini? Atu. Mtu mwaseme amen. Mtu aseme amen. Tunaanza. Uko na kae, uko na bike, unaanza andika sasa. Tunaanzia pale. Neno kutubu, kwa kuonesha umuhimu yake, inasukumwa na unabii. Unabii. Mambo ya Nyakati wa Pili, sura 7, mstari wa 14 mpaka 16. Hii ni maneno ya mfalme Sulemani. Anamaliza jenga hekalu kubwa, hekalu la kifahari, hekalu ambalo limevunjwa, limebomolewa, sababu mudunia mzima hakuna nyumba yenye ilijengwa miaka na buzuri na butajiri sawa ile hekalu. Ilijengwa miaka 40, ikapambwa vizuri. Siku ya kuizindua, siku ya kuzindua ile hekalu, unabii inatoka mbinguni. Inasema nini? Mambo ya Nyakati wa Pili sura 7 mstari 14 mpaka 16. Ikiwa watu wangu niliowaita kwa jina langu wakinikosea na kutenda dhambi, wakirudi hapa kutubu, mbinguni Mungu ufanye nini? Usikie na uwaponye. Sema amen. Ile njo neno la kwanza lenye lilitidie kanisa. Yani batu benye biko mukanisa ni batu benye balitubu. Mtu mwaseme amen. Mtu mwaseme amen. Unabii Isaya sura 1 mstari wa 18 mpaka 12. Neno la Mungu linasema, njoni tuzungumuze. Zambi zenyu zikikuwa mwekunda kama damu, nitazigeuza kuwa mweupe kama theluji. Mukitii na kukubali, mutakula mema ya nchi. Mungu leko nasema vile. Aseme, hata zambi zako zifike munivo zinakuwa rouge, maana zikikuwa rouge maana zinakuwa danger. Donc unafanya mazambi mpaka zambi na kufanya ukue danger. Ndio wanaita rouge. Ukienda pale ukikutana bana marke rouge, usipite na mtu garako juu batakufunga tu. Donc zambi zikifika kwa zinakuwa rouge, maana yake wanasema wewe unakuwa danger. Mungu anasema Munongo, hata zambi zenyu zikuwe nyekundu kama damu, mukizitubu na kuziungama, mie mbinguni nitazibadilisha zinakuwa mweupe kama theluji. Na zaidi ya yote, haiko tu kukusame na munakula na mema ya nchi. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Haleluya. Ujumbe wa kutubu njo ujumbe peke yake ilituma Mungu analeta mtu mwenyeko tofauti, mtu mwenye haiko wa kawaida. Mtu mwenye haiko wa kawaida alibatizwa na Roho Mtakatifu yuko mtumbu ya mamake. Mamake mzee mkongwe sana anaitwa Elizabeth, bibi ya Zakaria kwani. Mungu juu ya hii ujumbe atapresede mtu mwenye haiko wa kawaida. Atazaliwa, atakomalia mujangwa, anakulaka tu nzige na asali. Hakuvala manguo kawaida, alikuwa anavala ngozi ya ngamia. Maisha yake yote ni mujangwa. Siku alionekana mara ya kwanza Yohana, kutokea mara ya kwanza, ujumbe yake ni nini? Soma Mathayo 3 mstari wa 1. Alipoonekana mara ya kwanza, hakukuwa na ujumbe mbili. Batu banakiangalia mtu anavala ngozi ya ngamia. C'était la première fois baone mtu anavala ngozi ya nini? Ya ngamia.
Mtu mwenye akulake bugali, akule maragi, akule vya huko, anakula tu nini? Nzige na asali. Alikuwa mtu exceptionnel. Kumuona tu hivi watoto bana, kumuona tu watoto banakuya. Sana fungula kinyo. Neno ya kwanza ilikuwa nini? Tubuni, sababu ufalme wa Mungu unafaa nini? Umekaribia. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Banamuita nabii kupita manabii wote. Ye njo nabii kupita manabii wote. Aseme mubatu bote balizaliwa na mwanamuke, hakuna mwenye iko sawa Yohana Mubatizaji. Ndio Biblia inasema. Na mwenye ko nasema vile nani? Ni Yesu. Yesu anasema mubatu bote banamuki balishazala. Mwenye iko exception, watofauti, mwenye anawapita bote, nabii mkubwa kuliko manabii wote ni Yohana Mbatizaji. Me huyu nabii mkubwa sana anatokea na neno moja. Ujumbe yake nini? Tubuni, ufalme wa Mungu unafaa nini? Unakaribia. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Ya tatu, panazaliwa mtu anaitwa Mwokozi wa dunia, Yesu Kristo, ambaye mimba yake inaingia kwa muujiza wa Roho Mtakatifu. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amena. Mtu mwana sema amena. Yesu anazaliwa, siku anatokea mara ya kwanza. Injili ya Mathayo sura 4 mstari 17. Sa Yesu anatokea kumuona mara ya kwanza. Ujumbe yake, tubuni sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Yesu sana atokea, hakuambia watu utainuliwa, sema amena, utaenda Amerika, sema amena, utaenga nyumba, sema amena, mimi naona mariage yako iko nyuma ya mlango. Yesu akusema vile. Haleluya, mimi naona visa yako unaenda Canada. Yesu akusema vile. Hakusema. Sasa Yesu anatokea tu hivi, kutokea tu. Ujumbe ya kwanza, tubuni, ufalme wa Mungu unafanya nini? Mbele afufue Lazaro, mbele azidishe mikati, mbele aponye wakoma, mbele afukuze mapepo, mbele afanye miujiza. Neno la kwanza ni nini? Tubuni, maana ufalme wa Mungu unafanya nini? Unakaribia. Kuna mtu anasikia sema amen. Mitume wakishabatizwa na Roho Mtakatifu, saba natokea hivi, ndimi za moto ziko kukichwa, batu banayala. Ile siku ya Pentekote, badiaspora kutoka pande 4 za dunia banayala, banona batu banatokea nje biko na mamoto kukichwa. Moto kukichwa. Batu banashanga. Bebiko na moto kukichwa, satu banafungula vinyo. Ujumbe, Matendo ya Mitume sura 2:39. Satu benye biko na ndimi za moto kukichwa anashimama hivi. Neno ya kwanza, tubuni sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Hakuna ujumbe mbili. Tofauti na benye tuko naona wanashuka milimani leo. Mtu anashuka milimani anavala manguo mweupe na iko anajitetemesha. Sio utasema ujumbe huu kabisa, ujumbe. Yeye sana Afrika tu anafunga macho. Bwana majeshi anasema, bali fungaka tumbo yako, mimi Mungu mimi nakia ifungula. Anakusema unazenda bakuwa na macho. Bwana majeshi anasema, bali beba kivuli yako kuzimu. Mimi naisema wazi. Beba kivuli, bali itosha aye bakaibeba, bakifikisha wapi? Mbo uneiona kuzimu, rudisha hayo aye, utende twala aye. Uko unaniangalia? Uko unajiuliza huyu anatokea wapi?
Mwinjilisti huyu mwenyewe. Mwinjilisti, mimi natembeza njo uvumilivu ya Mungu. Mungu anambia beba uvumilivu wangu. Banaja ndimi za moto ziko kukichwa shimo wote hapa mwa hii Goma, tukiona mwanashuka yuko na moto hapa. Na wagonjwa tutenda batosha mu hospitali. Tutenda batosha mu hospitali na bilema tutabatosha. Misikie bibiko na ndimi ya moto kukichwa. Kusimama yabo tu hivi. Batu biko marangangila diaspora, antivision, antebandante. Neno ya kwanza. Tubuni. Ushapata ile verse. Hakuna mwinjilisti kuna mwiko nasoma. Au ndashikaza basi. Niko nasoma mipeju. Kama mimi siko nasoma tazani ma verse niko najibandika bandika hazo. Njia yangu ya kwanza nifike kwa kanisa yenu. 38-39. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Achia pale papa. Achia pale. Petro anasimama kumwambia mulete magonjwa hapa ni baombe. Nyibe nye balishafukuza mkuu hapa. Nyiba maskini mkuu hapa. Nyiba pangaye mkuu hapa. Hapana. Anasimama tunamwambia repentez-vous. Unaona kwa ile ujumbe inaanzia. Inaanzia kwa agano la kale. Tunafika wapi? Kwa agano jipya. Makati ile ujumbe inafika Muisraeli, Mungu anajichagulia mtu mwingine mwenye alikuwa muuaji, jina yake Sauli. Anamwambia wewe, mimi nakutuma ubebe injili kumataifa. Kumataifa njo kabila zingine zote zeziko andeoro na Israeli. Sana mutuma kumataifa, anakuya kumataifa. Paulo anafika kumataifa, sikia ujumbe. Acte des Apôtres chapitre 17 verset 30 jusqu'à 31. Sana fika kumataifa, njo anakuya sasa huku kwetu. Ujumbe anabeba ni nini? 17:30 à 31. Umepata soma, ongeza sauti. Amen. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il s'est repenti. Achia pale papa. Alléluia. 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 Sifa kwa Bwana. Paulo anasema miaka ya ujinga Mungu alifanya sa vile haikuwa naona. Alifanya sa vile kwa sambla. Mesai leo anaagiza kila mtu kila mahali afanye nini? Atu. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Makanisa zinaanza. Mungu anakamata Roho Mtakatifu, anasema Roho Mtakatifu wewe unabakia na makanisa. Wewe ndio unabakia na makanisa. Roho Mtakatifu anabakia na makanisa. Sasa Roho Mtakatifu anabakia na makanisa. Sikia ujumbe ya Roho Mtakatifu mu makanisa. Saba anaachia Roho Mtakatifu makanisa. Sikia venye Roho Mtakatifu anaanza. Haleluya. Bo, nitie discipline mwa hivi yenye tatembelea kwa muda yenye niko. Donc kama ndarudia hapa tena na muda ningali hapa, ukiniona unasema huyu papa napendei. Kama niko na ubiri usipime kusema avance papa. C'est profondeur papa. C'est la parole. Usipime. Avance papa, avance l'homme de Dieu. Usipime. Mini kwa sepaki. Bilo tabisema kasa ni ishaenda. Kama ni doctrine yenu,
utabisemaka sana ishenda. Mimi si kama ilitokeaka. Ukitaka kuniencourage niko na ubiri unasema tu amen. Nikwambia useme amen unasema amen. Maana hapo uko unanifuata tuko uko unanifuata. Mimi hapana, avance papa. C'est le profond. C'est profond, ça veut dire quoi? Profond kwanza ni français nyauyu. Alléluia. Le linge sale se lave. Ile inakusaidia kujua kama usiende unalogota kila kitu. Ile temwe. Mtoto wa kulogota na kufana ngagira. Ushabe niko naangalia. Amen, amen. Sifa kwa Bwana. Haleluya. Mungu anaachia kanisa nani? Roho Mtakatifu. Roho ndio anaachia kanisa. Matendo ya Mitume sura 2:28. Roho Mtakatifu anamwachia kanisa. Mungu anasema, Yesu anamaliza mission, wewe Roho Mtakatifu bakia na makanisa. Sasa Roho Mtakatifu anabakia na makanisa, sikia message yake. Ushasoma? Mko nasoma na Mkiswahili papa. Usizani kama shule tuna français. Unasoma français mwingine anasoma Kiswahili. Unasema shule tuna français. Kama mtaweza fanya semblant parce que unasikia kumbe iko nasikia. Soma Kiswahili. Tuko na ba mere biko humu nao. Tunasoma kitabu Matendo ya Mitume. Sura 12 mstari wa 12. Sura 12 mstari wa 28. Sura 12 mstari wa 28. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewekwa nyinyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Amen. Nani walituweka kwa kazi pastor? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio alituweka tuangalie hii kundi ya nani? Haiko mali yetu. Sisi tuko tu banani? Angalizi. Kazi yetu ni nini? Ni kulisha hii kundi. Sema amen. Sema amen. Munasikia bazee? Haba haiko botiki. Tuliweka tu hapa tulishe hapa batu. Na walituweka hapa ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Sifa kwa Bwana. Roho Mtakatifu alituweka hapa juu ya kulisha hii. Ule Roho Mtakatifu mwenye atuweka mkanisa, ye peke hana ujumbe mbili. Roho Mtakatifu anakuwa na ujumbe moja. Sana ingia mkanisa, sikia Roho Mtakatifu. Ufunuo sura 2 mstari wa 5. Kwa kanisa la Efeso. Kwa kanisa la Efeso. Kanisa manake mulishe kala, mabafle iko, doktrine iko, masente iko, mulisha batiziwa, munekala vile munekala pale. Roho Mtakatifu anakuya mkanisa, sikia ujumbe. Ongeza sauti. Ufunuo sura 2 mstari wa 5. Mko mnasaidiana. Tunasoma Ufunuo sura 2 mstari wa 5. Wa 5. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema nini? Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakuondoa kinara chako katika mahali pale usipotubu. Amen. Amen. Mwenzako Bwana tusaidie. Roho Mtakatifu anakuya, anaingia mkanisa. Anakutana tunaikala hivi. Kutuangalia tu. Anasema hivi. Kumbuka kwenye ulianguka, ufe nini? Ufe nini? Umeko nageuza pale. Banaandika kusimama. Abandike kusimama. Anasema kumbuka kwenye ulianguka, ufe nini? Utubu. Kama utubu,
ndakuya kukuondolea kinara chako. Pale nakuwa danger. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mwenye iko nasema ni nani? Roho Mtakatifu. Ni kusema kwa hili neno inataka kuambia nini? Benye banapashwa tubu ni watoto ya Mungu. Kutubu haiko ya bapagani. Bapagani banaokolewa. Lakini watoto wa Mungu wanafanya nini? Wanatubu. Ndio Roho Mtakatifu anasema kumbuka kwenye ulianguka ufanye nini? Utubu. Kama autubu ndakuya ni kuondolee kinara. Kinara iko na tofauti, iko na maneno mbili. Kinara ni kila source ya finance ya unakuwa nayo. Kwenye unapataka 10, kwenye unapataka 20, kwenye unapataka 50, kwenye unapataka 100, kote kwenye unapataka. Kila source ya finance Mungu anakupatia. Akiona unaresiste kutubu juu ya kukupenda, anakata finance. Uguse kwaka habiendeki. Uguse kwaka habiendeki. Uguse kwaka habiendeki. Yeye peke anaikata. Akiona unainsiste, anakuja kukinara ya pili. Kinara ya pili inaitwa afya. Sante yako. Anakupiga kitu mpaka unaanza endo na mpaka na lonye lukua na lunesha cheshe. Unaingia hospitali banapima. Unateseka katone ugonjwa. Bana kuandikia malarakine, chloroquine, paracetamol. Unauza madawa hauponaki. Mpaka afya inarudia kuzero. Mungu akiona una insiste kutubu, anatuma malaika mumpandishe mbinguni. Hakuna utafanya. Ndio unaona tu mtu papa. Unavuka. Unavuka. Undekala niko ile salo d'honneur. Ndio kwenye Petro iko tangele miako taba afika mbinguni. Bote biko tuko ile salo banatungwa shi bote pa. Unafika na onele ndekala pale. So unafika banakuuliza ulikuya? Ndio nilikuya. Ulikia fani? Ndio ulizo kama ulikia fani. Banakuonesha makazi ungifanyaka huko. Ulipasha panda milima kuhubiri injili, banakuonesha makazi ungifanya. Basi juu ya roho yako mgumu ya kutokutubu, pumuzikia. Ambia mwanzo kusifike pale. Ambia mwanzo kusifike pale. Tumwana niangalia pale na macho mwana nadhani kama ndaogopa macho yake. Mungu alimda chakula mtu mweko na sura sali jiwe. Juu atona musirikia atasema tu. Atasema tu. Kumbuka mahali ulianguka ukafanya nini? Ukatubu. Ni kusema nini? Andika hii neno. Kutubu ni alama ya zamiri zilizo hai. Kenye shetani hawezi taka ukuwe nayo. Hawezi taka zamiri zako zijiulize, eske ningali nasimama? Les seules choses qu'on ne peut jamais corrompre dans notre vie, c'est notre conscience. Na kama conscience yako ikureproche kitu, mahubiri yetu iko tusabiri uko na mwangia mai yule abata. Itakuwa mahubiri ya intimidation. Kama utubu utakufa, kama utubu utakufa. Hata utubu hautakufa. Mimi nakwambia hata utubu hautakufa. Jua hauna probleme na mimi, uko na probleme na nani? Na Mungu baba yako. Baba yako ndio kuna problem. Hauna problem na mimi. Mimi niko tu ndugu yako. Na mimi niko nakuhubiri siku special kukushinda. Wote tumetakaswa kwa damu ya Yesu na majina tunaandikwa wapi? Na mie na weye, na mimi niko tu mwa ile kurse. Nisiwe mtu nihubiri bengine, mwisho nikakuwa mtu wa kukataliwa. Usani kama niko nakuhubiri na mimi nafaa sambla, niko nakuhubiri na mimi nakesha. Mina jua verse nasema ile siku watu watasema, baba nilifukuza mapepo kwa jina lako, atasema siku kujua. Ndio siku nahubiri tu, mimi niko nakwambia maisha yangu. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Ile ni kanisa la kwanza la Efeso. Kanisa la pili ni kanisa la Pergamo. Efeso sura 2 mstari 16.
Waefeso 2:16 soma. Kanisa la Pergamo. Iko tu pale tu pale. Ni pale tu. Pale tuko Ufunuo sura 2. Nilisema Waefeso maverse inakuwa mingi. Tuko tu pale Ufunuo sura 2:16. Ongeza. Tunasoma Ufunuo sura 2 mstari wa 16. Inasema hivi. Basi tubu. Na usipotubu naja kwako upesi. Nami nitafanya vita juu yao kwa huo upanga wa kinywa changu. Amen. Mungu atapigana na nani? Mungu atapigana na nani? Papa. Nani papa mwenye kwa hapa mwalisha gonjwa lino tu? Lino. Uliza ile story bakwambia papa lino. Lino. Hauko mwanaume. Unajiuliza niko mtu wala siko. Lino inaluma na hakuna damu. Lino inaluma na uone damu. Unatepeta. Sasa kama Mungu anasema munongo, kama unakatala tu, ndakia fa kuomba na wewe. Ndanzia. Utanzia. Kuko mama hapa alishagonjwa mududu. Mududu. Unalalisha mkono nje ya blanketi. Kisha Mungu anasema juri katala tubu, mimi nakia pigana na wewe. Mungu ni kumwambilia tukule papa. Bakiria kule. Mimi nakia jisalimisha. Kupigana na Mungu. Siwezi. Mungu atusaidie sana. Kanisa la 3. Kanisa la Tiatira. Ufunuo 2:21. Usilogwake kupigana na Mungu. Kupigana na Mungu. Aye. Eski kuna mangumi kwanza. Ufunuo sura yake 2:21. Kanisa ya Tiatira. Nami nimemupa muda ili atubu. Kusudi atubu. Wala hataki kutubia uzinzi wake. Ndio. Amen. Ni kusema kama Mungu anabatumia mjumbe hivi, ni kusema alikupatia muda. C'est une occasion. Occasion banataka opportunité. Tu peux tromper tout le monde sauf celui qui t'a sauvé, sauf celui qui t'a créé. Unaweza danganya bibi yako. Unakuwa na telefone yenye kwa majina ya ba generale, ba ministre, procureur, gouverneur. Mewepe kuna kale majina ba gouverneur ni ya Bumbaraka bumwe hivi wa kule Kituku. Mwenye buko na meno ya Bugoro. Sa telefone nalia pale bibi yako anaangalia sema, "Sheri, gouverneur ndio anakuita." Sheri bibi yako mbona gouverneur kuna sauti ya Unaweza danganya bibi yako mfaso zote, unamudanganya na buzinifu, unamudanganya ni bibi yako atakufanya. Unamudanganya. Me Mungu wako gisi anakuvumilia. Anasema munongo. Hata unachoka. Wende ku Sainte Montagne. Niko na mtu mwenye niko natafuta mule. Wende mwambia mimi namupa muda. Mimi namupa nini? Muda afe nini? Atu. Usene kama babibi yetu tunaishi nabo juu tuko bakali. Banamuke biko ba technicien. Mwanamuke anaweza kuwa mbaraka miaka 13 na wewe bibi, unawe bwana hutayua. Me mwanaume haezi enda nje juma mzima na bibi yayua. Banamuke. Shibote tunaoa. Nani mwanaume na yasa mimbe nengia mtu? Banakia tu kukuambia. Sasa nazana wanakwambia unaona ilipua ni yako. Unaitika. Utakatalia.
Mwana yua babake na watoto ni nani? Ni mama. Unaweza danganya bwana yako na muno nataka, lakini mwenye hawezi danganya ni nani? Ni Mungu tu. Ndio anasema munongo, wende ku Sainte Montagne. Papa mimi nachoka, wende. Ndio kupatia nguvu ya msalaba, wende pale. Wende sema na wale watoto wangu wa Sainte Montagne, mimi nabapenda. Ubambie mimi napatia kila mtu muda ya kufanya nini? Ya kutubu. Quelle grâce. Neema gani Mungu akupatie occasion. Namupa muda kufanya nini? Ya kutubu. Peti, hakuna mwenye uko nadanganya. Hakuna mwenye uko nadanganya. Ile maneno ya kujifanyisha sambla, hakuna mwenye uko nadanganya. Usidanganye pasteur. Hana mbingu atakubeba. Hana kwa atakubeba. Uliingia muko chaste. Ulishapotezea chastete yako. Unafaa sambla. Mungu yuko na kuangalia na sema munongo wende pale. Hakuna mutadanganya. Au uko fie au uko mama. Neuro yako inakwambia kama uko fie tena ulishakuwa mama. Juu mimba zilishatosha wewe peko unazijua. Mekusudi tusiyue unavala bumangu babufie me Mungu tu yeye peka anambia munongo wende niambilia yeye. Mimi namupa muda. Hakuna mwenye uko na danganya. Mwenye alikumba akakuokoa na kujua tena na kupenda zaidi ya vile unajipenda. Hakuna mtu anasema amen. Aseme nini? Nimemupa muda afe nini? Atu. Masabau. Basi Mungu anatupatia muda nini? Ya kutubu. Muda ya kutubu. Haleluya. 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 Kwa kanisa la Sardi. Kanisa la Sardi. Mukanisa niko nasema vile. Ni mukanisa yani watu balisha okoka, balisha batiziwa, biko mukanisa lakini zambi inaingia amo, Roho Mtakatifu anasema no. Mutubu. Ufunuo sura 3 mstari wa 3. Ufunuo sura 3 mstari wa 3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Kumbuka jinsi ulipokea. Na jinsi ulivyosikia. Na jinsi ulivyosikia. Yashike hayo. Yashike hayo. Na kutubu. Na kutubu. Walakini usipokesha itakuja kama mwizi, wala hautaijua saa itakayo kuja kwako. Amen. Kuko kitu siwezi sahau kwa maisha yangu akose kama Mungu ataniruhusu ile dimanche ndio napapatia témoignage yangu juu muhimu iko na bahubiri ni nani. Ndakupatia ushuhuda wangu dimanche ile kama Mungu anaturuhusu kusudi yeye uko na kuhubiri ni nani. Kumbuka gisu ulipokea. Ça je ne peux jamais oublier. Le 22 décembre 1990 kukanisa yangu ya 8e Sepake Philadelphia Chiriri, siku nilibatizwa na mke wangu. Quartier yote ya Chimbunde ilipandaka banasema Dragwa tabatiziwa. Dragwa tabatiziwa. Batu wakasema twende tuangali kama ni kweli. Batu walikuwa mobilize, walipanda mipeke. Kwanza nilikuwa meilleur joueur wa equipe yetu ya Brazil. Batu walipanda se Dragwa tabatiziwa. Balipanda. Yordani kwa batu walishimama kubiti. Mimi nashuka pale na bibi yangu anashuka hapa. Batu biko nalalamika huku, bengine biko nalia hapa, bengine biko naomba. Na mimi nashuka mu Yordani. Sitasahau. Sasa niko nashuka. Nilisikia ufurahi moyo wangu heri nyingi. Sikitiko limekwisha. Yesu ni wangu na miwa. Nikashuka mai ile wimbo siwezi saa. Siyo nilikuwaka siyo kama nilikuwa mdunia wala ni. Donc na mimi siyo nilikuwaka pile saa.
Niko nasikia tu watu walalamika ndio anashukamo. Pastor akanikamata akanizamisha mumai. Sasa nilitoka manisikia watu wala nikapanda hapa bakanipanguza nesumi wakaingiza mchumba mwapa. Siwezi sababu ile furaha. Mimi naichunga mpaka sai. Depuis le 22 décembre 1990 ile kanisa nilibatiziwa amo na ndio mwenye ningali mpaka sai. Na ndio mwenye ningali mpaka sai. Haleluya. Haleluya. Kumbuka gisi ulipokea. Haleluya. Shika ile, kumbuka tu siku ulipokea. Siku uliingia mkanisa mara kwanza ulisikia kae ile furaha iliyokuwa na kubungi sangote. Mtu mwana sema amen. Kanisa la mwisho baneta lo kanisa la Laodikia. Ufunuo 3:19. Ufunuo 3:19. Kanisa la Laodikia 3:19. Ufunuo 3:19 inasomeka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kurudi, basi uwe na bidii ukatubu. Amen. Soma mzuri papa. Wote ni wapendao mimi na wakemea na kuwarudi, basi uwe na bidii ukatubu. Amen. Sasa nilisoma pale nimebarikiwa. Benye mimi napenda ndio mimi nakemea. Haleluya. Benye mimi napenda ndio mimi nakemea. Sasa Mungu anasema bien niko nafanya kwako ni mimi nakupenda. Kusudi ufanye nini? Utubu. Donc Mungu hana sababu ya kutuua. Ni baba. Ni baba. Anasema mimi nakukemea ndio mimi nakupenda. Na kukupenda yangu ni nini? Nataka utubu. Kunja kichwa tuombe. Asubuhi ya leo ya siku 17 ya mwezi wa 11 ya 2025, kwa upendo wa Mungu amemtuma mjumbe wake kwa kanisa kusudi aseme na wewe. Mimi nakualika, kama unagundua kwa maisha yako kuna zambi moja yenye imelala katika moyo wako siku za kutosha, asubuhi ya leo uifanye kuwa asubuhi ya mwana kunyenyekea mbele ya babake. Asubuhi ya kuambia baba, mie huyu sitaki uniue. Baba, mimi sitaki nikuwe maibobo. Mimi narudia. Sababu ni maibobo tu ndio makeme yake. Ukimkemea anakimbia nyuma. Lakini mwana anapokemewa anarudia nyumbani. Ikiwa umeingia hapa asubuhi ya leo na unasikia sauti ya baba yako, unagundua kuna zambi imelala ndani ya maisha yako, asubuhi ya leo unaweza kamata uamuzi ya kusema, baba, mimi naanza upya na wewe. Sitaki nimalize 2026 niko naumiza moyo wako. Nataka nianze upya na wewe. Kupambazuke mwaka mpya. Baba, na niko na shukuru kwa neema yako. Ikiwa uko pale unasikia neno linagusa moyo wako, unasikia dhamiri zako zinakwambia, mwanangu, kuko zambi inalala moyo wako, simama kwenye huko tuombe pamoja na